Paano ang nagawang video na ito? Well, yan, let's go! Punta na tayo sa CapCut. Yan, add natin yung nagawa nating video. Tapos, aspect ratio 9:16. Tapos, yan yung nagawa nating video, loads. Yan. Tapos, mag-split tayo dito banda, malapit na blue loads. Yan, malapit na. Mag-split tayo dito. Split, tapos yan, drumalon, tapos yung pagbaba niya, tapos split again. Yan, mag-split tayo. Yan, tapos delete. Yan. Yan na mga loads. Tapos tap natin ito. Tapos yan, tap natin mga loads. Tapos overlay. Tapos tapat natin sa may ganyan. Hanapin lang natin yung maganda. Yan, hanap lang natin mga loads. Yan, hanapin lang natin. Yan, hanapin lang natin para maganda yung view natin. Yan. Tapos para makita natin. O yan, kan natin. Yan, para makita natin. Tapos ibalik natin. Yan. Tapos yan, hanapin natin si mask. Tapos yun, si rectangle. Tapos tapat natin sa yan. Tapat lang natin mga loads. Yan. Para makita yung clone natin. Yan. Makita yung clone natin mga loads. Yan. Tapos hanapin natin yung yan. Timingan lang natin mga loads. Timing lang na para maganda yung view natin. Yan, timing lang mga loads. Yan, pag sakto na, tap, split, delete. Yan, i-review natin yung nagawa natin. Tapos yan, ganda na mga loads. Yan, tapos yan, export ang video. Ayan na loads mga loads. Tapos yan, pindutin natin yung哎呦我的妈！